Maayong buntag mga higala, mga palangga, shout out sa inyo tanan. Gituyon ako nga magvideo karong buntaga. Nalang ko'y gusto nga tubagon kini nga programa sa pagsisiwasat sa katotohanan. Nindot baya unta ang iyahang programa kay matud pa niya pagsisiwasat sa katotohanan. Tapos naapagid sige butangi. Matud pa niya mga palangga, mga higala. Matud pa niya nga kinidang Sabado mini. Tapos naa siya gibasa nga libro kining last day event. So naa siya gibasa nga pahina 161 kung wa ko nasipyat, kung wa gid ko na mali mga palangga, mga higala. Kay matud pa niya doon sa iyang gibasa gid niya nga kini daw Sabado mini daw. Mga higala, mga kaigsunan, bantayan nato kini nga ingani nga pamaagi kay ilang gigamit kining amo ang libro pero naa sila gidugang sa tinuod lang. Kanang last day event ka libro walay nakabutang diha nga ang nagbantay og Sabado mini o kining Sabado mini. Dako kayo ni nga kalukuhan ug dako kayo ning binuang. Mo ni ang atong bantayanan kay nagamit sila og libro kay mahilig man gud ni sila og kining gitawag nga tampered, no? Tampered ba? Kanang wala diha gidungagan nila. Mo ni bantayan na nato mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Mo na nga daghang kaayo babala sa Biblia nga magbantay ta, nga daghang kaayo nga mutungha nga mini nga magtutudlo. Isa na ani, no? Isa na ani kining pagsisiwatsat sa katotohanan. Wala man na nagtug-an og kamaturan kini nga programa ha, kundi nagtug-an og bakak, no? So ako lang pagpahinumdum sa tanan, ilabi na sa atong mga higala, sa atong mga kaigsunan nga nagtuki og kamatuoran. Bantayan na nato ini, no? Porket naa sila ginabasa nga libro, mutuo ta dayon. Ayaw mo og tuo dayon, kundi i-compare ang original nga libro sa Seventh-day Adventist. Kay kining mga tawhan na nagamit sila og libro, wala dito sa original kundi ilahan ning gidugangan, no? Ilahan ning gidungagan. So gituyo nako mga higala, mga kaigsunan, tungod kay ako yung napaminawan sa iyahang video nga kini nga ang Sabado mini. Tapos mo na ang iyahang gibasa last day event 161. So ako lang pagpahinumdom nga angay nato kining bantayan og magtuki kita sa kanunay sa pulong sa Dios. Kay matud pa sa unang Juan 4:1 ato kining susihon kay daghan nagpaila nga kuno sila ay sulugoon sa atong Ginoo, no? Pero kini sila mga fake o mga piki o mga mini, no? Mga bakakon, no? So hinaot nga ato kini nga hinuktukan ug ato kini nga hinumduman nga adunay Ginoo nga nagpalangga kanaton tanan, nagpalangga nimo. Nagusto sa Ginoo nga sa iyahang pagbalik kitang tanan unya mupuyo na ng langit nun nga puloy-anan. Pero matud pa sa Biblia sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa iyahang kabubuton. So God bless. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amping kamo kanunay kung asa man mo madto, labi na sa inyong pagdrive. So God bless. Have a nice day.